ফের বঙ্গ রাজনীতিতে সক্রিয় মিঠুন চক্রবর্তী। কলকাতা এলেন মিঠুন চক্রবর্তী। আজ হেস্টিংসে বিজেপির দলীয় কার্যালয়ে বিধায়কদের সঙ্গে বৈঠক করবেন তিনি। বঙ্গ রাজনীতিতে ফের সক্রিয় মিঠুন চক্রবর্তী। পঞ্চায়েত ভোটের আগে মিঠুন চক্রবর্তীকে পশ্চিমবঙ্গে সক্রিয় হওয়ার জন্য বিশেষ অনুরোধ করেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এবং পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য বিজেপির সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। সুকান্ত মজুমদারের সঙ্গে কয়েকদিন আগেই রাজ্য বিজেপি দপ্তরে এসে দেখা করেন মিঠুন চক্রবর্তী। তাদের মধ্যে বেশ খানিকক্ষণ একান্তে কথাও হয়। কিন্তু মিঠুন চক্রবর্তী তিনি ২১-এর বিধানসভা নির্বাচনের পর সেভাবে সক্রিয় ছিলেন না পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে। এবার পঞ্চায়েত ভোটের আগে আবার মেগা ক্যাম্পেনার হিসেবে মিঠুন চক্রবর্তীকে, স্টার ক্যাম্পেনার হিসেবে মহাগুরু মিঠুন চক্রবর্তীকে সামনে রাখতে চাইছে বিজেপি এবং রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় সভা করার কথা ভাবা হয়েছে। সেই বিষয়ে বিজেপি বিধায়কদের সঙ্গে আজকে বৈঠক করছেন হেস্টিংসের দপ্তরে মিঠুন চক্রবর্তী। ক্যামেরায় সন্দীপ সাধুকার সঙ্গে শিবাশিস মৌলিক, এবিপি আনন্দ, কলকাতা। এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের ক্ষমতা আরো বাড়লো। আর্থিক দুর্নীতি দমন আইনে ইডির গ্রেফতারের অধিকারকে স্বীকৃতি দিল সুপ্রিম কোর্ট। পিএমএলএ আইনে ইডির হাতে যেসব অধিকার দেওয়া হয়েছে তার সবকটিকেই মান্যতা দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। কথা বলবো निपुण सहगल, हमारे प्रतिनिधि टेलीफोन लाइने रोज हमारे संगे। निपुण, जानना चाहेंगे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में आज क्या राय दिया है सुप्रीम कोर्ट ने? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए एक्ट यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जितने भी अधिकार ईडी को मिले हैं उन सबको आज मान्यता दी है, सबको सही ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट में आज 242 याचिकाएं लगी थी फैसले के लिए और सभी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से खारिज कर दिया है और ये कहा है कि किसी को अरेस्ट करने का या उसको समन करने का, उसका स्टेटमेंट दर्ज करने का, किसी के ठिकाने पर रेड मारने का, उसका प्रॉपर्टी को अटैच करने का, ये जितने भी अधिकार मिले हुए हैं ईडी को, ये सब अपनी जगह पर सही हैं और ईडी के अधिकारियों को पुलिस अधिकारी नहीं कहा जा सकता, यानी सीआरपीसी के सारे प्रोविजन उनके ऊपर लगा दिए जाएं, ये सही नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि ईसीआईआर यानी कि ईडी जो केस दर्ज करता है उसको एफआईआर नहीं कहते हैं, ईसीआईआर कहते हैं, उसकी कॉपी आरोपी को देना जरूरी नहीं है। एफआईआर की कॉपी देने का नियम है लेकिन ईसीआईआर की कॉपी देना जरूरी नहीं है, जो मांग की जा रही थी। सिर्फ अगर किसी को गिरफ्तार किया जा रहा है तो ईडी उसको कारण बता देगा कि आपको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, लेकिन ईसीआईआर की कॉपी नहीं दी जाएगी। तो सीधे सीधे ईडी अपनी तरफ से केस दर्ज करने को स्वतंत्र है, किसी को समन करने, उसका स्टेटमेंट दर्ज करने, उसको गिरफ्तार करने, रेड करने, प्रॉपर्टी अटैच करने को स्वतंत्र है। ये सभी अधिकारों को सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दी है। इसका सीधा सीधा असर पड़ेगा देश भर में जो तमाम मामले चल रहे हैं ईडी के, सब में जितने लोग आरोपी हैं उनको कोई राहत सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली है और वो सारे केस जैसे चल रहे हैं वैसे चलते रहेंगे। जी शुक्रिया निपुण। ন্যাশনাল হেরাল্ড মামলায় সোনিয়া গান্ধীকে আজ ফের জিজ্ঞাসাবাদ ইডির। প্রিয়াঙ্কাকে সঙ্গে নিয়ে আজ সকাল 11টা নাগাদ দিল্লির ইডি দফতরে যান সোনিয়া। গতকালও তাকে প্রায় 6 ঘন্টা ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। তৃতীয় দিন ইডির জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হলেন কংগ্রেস সভানেত্রী। ন্যাশনাল হেরাল্ড মামলায় সোনিয়া গান্ধীকে আজ ফের জিজ্ঞাসাবাদ ইডির এবং সোনিয়া গান্ধীকে জিজ্ঞাসাবাদের প্রতিবাদে বিভিন্ন জায়গায় আজকে কংগ্রেস কর্মী সমর্থকেরা বিক্ষোভ দেখান। প্রিয়াঙ্কা গান্ধীকে সঙ্গে নিয়ে আজ সকাল 11টা নাগাদ দিল্লির ইডি দফতরে যান সোনিয়া এবং গতকালও এর আগে তাকে প্রায় 6 ঘন্টা জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল। এই প্রতিবাদে কংগ্রেসের বিক্ষোভ অবস্থানের ছবি দেখতে পাচ্ছেন গান্ধী মূর্তির পাদদেশে।